Sejarah Desa Ketapang, The History of Ketapang Village oleh Aji Ramawidi. by Aji Ramawidi. Desa Ketapang yang terletak di Kecamatan Kalipuro adalah salah satu desa yang beruntung di Banyuwangi ini karena namanya tercatat dalam berbagai sumber sejarah sehingga menjadikan desa ini termasuk salah satu desa tertua di Banyuwangi yang tentunya banyak menyimpan jejak peristiwa bersejarah. Salah satunya adalah peristiwa perjuangan rakyat Ketapang melawan kedatangan VOC Belanda yang hendak menjajah kerajaan Belambangan pada tahun 1767. Ketapang Village is located in Kalipuro district. It is one of the historic villages in Banyuwangi. Because Ketapang Village is written in all the history, so that it has a lot of historical events. One of the event is the struggle of Ketapang people for VOC Belanda that want to take over Belambangan Kingdom in 1767. Dalam Opkom disebutkan bahwa setelah menduduki kota Panarukan di Situbondo pada tanggal 9 Maret 1767, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1767, tentara VOC Belanda melanjutkan perjalanan ke Banyualit, Blimbing Sari yang dipimpin oleh Komandan Edwin Blanks. Perjalanan ini akan melalui beberapa desa dan kota seperti Banyu Tikus, melalui Kali Tikus di Selakar Putih, melewati Kali Putih, Negeri Kabodang di kakinya Gunung Baluran, Pos Bengalingan Bengkak, Meneng, Ketapang, dan sampai di Banyualit. In Opkom said that after getting Panarukan City, Situbondo, on 9 March 1767, then on 11 March 1767, VOC Belanda went through to Banyualit Blimbing Sari, was led by Commander Edwin Blank. This journey will pass villages and city. They are Banyu Tikus, through Kali Tikus in Selakar Putih, past Kali Putih, Kabondang in the bottom of Baluran Mountain, Bengkalingan, Bengkak, Meneng, Ketapang, and until Banyualit. Seharusnya perjalanan bisa ditempuh dalam sepekan jalan kaki. Namun, lama perjalanan pasukan VOC Belanda dari Panarukan ke Banyualit ini 13 hari dari tanggal 11 sampai dengan 23 Maret 1767. Desa-desa antara Candibang hingga Ketapang di bumi hanguskan. Desa-desa itu diantaranya adalah Candibang Bama, Kabondang, Bengkalingan Bengkak, Bengkak Wonosorejo, Meneng, dan Ketapang. Penduduk yang melawan ditembak, yang menyerah ditangkap sebagai budak, dan yang berusaha melarikan diri ditembak mati. It will be gone through in a week by walking, but VOC Belanda did it almost 13 days, from Panarukan to Banyualit, from 11 until 13 March 1767. The villages from Candibang until Ketapang were destroyed. The villages are Candibang, Bama, Kabondang, Bengkalingan, Bengkak at Wonosorejo, Meneng, and Ketapang. They killed the villagers who did not obey. The villagers that surrender became slaves. If they want to escape, and they will be killed. Dalam pertemuan para pembesar Belambangan di Kutalateng, Ki Kutabeda, Pati Belambangan akan membawa punggawa Bali dan pasukan Belambangan sebanyak 1.000 orang untuk mengamankan benteng Papakem. Sedangkan Adipati Bagus Kaba-Kaba sendiri akan membawa 2.000 pasukan Belambangan dan berkubu di kota Ketapang. Penyebutan kota ini menunjukkan bahwa Ketapang lebih besar statusnya daripada desa-desa lainnya. In a meeting of court officials in Belambangan, in Kutalateng, they decided that Kutabeda, Patih Belambangan, would take court officials in Bali and 1,000 Belambangan soldiers to defend Benteng Papakem. Moreover, Adipati Bagus Kaba-Kaba would 2,000 Belambangan soldiers stayed in Ketapang. It was called because it was the biggest village from the others. Peristiwa perang besar yang terjadi di antara Bengkalingan Wonosorejo sampai Papakem ini terjadi antara tanggal 15 sampai dengan 20 Maret 1767.
Angka tanggal 15 Maret 1767 tersebut kita dapat dari keterangan Sri Margana dalam bukunya Perebutan Hegemoni Belambangan halaman 62. The big war was happened between Bengkalingan, Wongsorjo until Papakum about 15 until 20 March 1767. The date of 15 March 1767 can be known from Perebutan Hegemoni Belambangan, page 62 by Sri Margana. Berapa lama perang tersebut? Mari kita hitung. Pertama, jarak lurus antara Ketapang Papakem 12 km dan jarak lurus antara Papakem Banyualit 10 km. Hampir sama, medan yang ditempuh pun tak jauh berbeda. Kedua, jika mereka dapat menempuh 12 km dalam sehari, maka jarak 22 km pun mungkin ditempuh 2-3 hari. Jadi, karena mereka sampai di Banyualit tanggal 23 Maret, maka 3 hari sebelumnya adalah tanggal 21 Maret. Dapat disimpulkan bahwa lama peperangan dari Baluran sampai Ketapang ini sekitar 5 hari, yakni dari tanggal 15 sampai dengan 20 Maret 1767. How long has the war happened? Let's count it. The first, the descent from Ketapang until Papakum, more than 12 kilometers. And the descent from Papakum until Banyualit, more than 10 kilometers. Almost as far as the descent is not different. The second, if they could go through 12 kilometers in a day, so that 22 kilometers could be gone through about 2 until 3 days, because they could arrive in Banyualit on 23rd March, so 3 days before was 21st March. So that it can be concluded that the war had been happened from Baluran until Ketapang for 5 days. It was from 15 until 20 March 1767. Jika dihitung setiap desa takluk dalam 1 hari, maka tanggal 15 Maret perang Kabondang, tanggal 16 Maret perang di Bengka, tanggal 17 Maret perang di Meneng, tanggal 18 Maret perang di Ketapang, dan tanggal 20 Maret perang di Papakem. Jadi perang di Ketapang diperkirakan terjadi tanggal 18 Maret 1767. If we count its subjected villages in a day, so that on 15 March Kabondang War was happened. On 16 March was Bengka War. On 17 March was Meneng War. On 18 March was Ketapang War. And on 20 March was in Papakem. Therefore, Ketapang War was happened about 18 March 1767. Menurut Samsubur, pasukan Belambangan yang dipimpin oleh Bagus Gaba-Gaba dan Patiki Kutabeda kewalahan karena adanya pengkhianatan kelompok Mas Weka. Hal senada disampaikan dalam Babat Noto Dinggiratan sebagaimana dijelaskan oleh Winarsi di atas. According to Samsubur, Belambangan soldier that was led by Bagus Gaba-Gaba and Pati Kutabeda lost. Because there was a betrayal from Mas Babat Noto Dinggiraton and Winarsi explained it. Tanggal 18 Maret 1767 diperkirakan adalah tanggal terjadinya peristiwa besar di Kutah Ketapang, yakni perjuangan rakyat Ketapang, Belambangan melawan kedatangan pasukan tokoh masyarakat dan para ulama, serta para tokoh adat desa Ketapang bermusyawarah akan menetapkan bahwa tanggal 8 Maret menjadikan hari jadi Ketapang. So that based on the historical story, the leaders of Ketapang village along with community leaders and scholars and traditional leaders of Ketapang village held a meeting and determined that the date of 18 March became of Ketapang birthday.